Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad nabiy rabbil alamin wa khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Nahmadu Allah subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu ala ma manaha wa ala ma akrama wa ala ma tafaddala alayna subhanahu wa ta'ala بحضورنا في مجالس العلم مجالس الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعند آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هؤلاء المشايخ والحبايب. نسأل الله أن يبارك في حبيبنا عيدروس محمد العيدروس حبيب الرحمن بن حسين العباس وجميع الحبايب والمشايخ. نسأل الله أن يبارك فيهم جميعا. هذا من فضل الله وهذا من كرم الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم هذه النعم. Beliau guru kita yang pertama beliau mengucapkan alhamdulillah dan salawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan alhamdulillah bahwasanya hadirnya kita di majelis ini, majelis Maulid Rasul SAW, ini adalah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan beliau juga mendoakan daripada beberapa habaib yang ada di hadapan kita juga, terutama Idrus Muhammad Idrus. Semoga Allah Ta'ala memberkahi beliau, keluarga beliau dan semuanya, dan semoga nikmat yang kita dapatkan pada malam hari ini semoga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. ونحن في هذه الأيام المباركة في هذا الشهر المبارك شهر ميلاد الحبيب عليه الصلاة والسلام الذي فيه تتنزل الرحمات، فيه تهطل العطيات من الله سبحانه وتعالى. في هذا الشهر تغفر فيه الذنوب لأن فيه تكثر الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فعندما تكثر الصلاة من العبد على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تنزل الرحمات وتغفر الذنوب، كما قال الإمام علي الحبشي ماشي كما مجمع المولد يجل الفروق وقت توبتك التائب إذا باتوا وقت توبتك الشارد إذا باتوا جمع لابد يغفر به جميع الذنوب. نسأل الله أن يجعل حظنا وحظكم وافرا وكثيرا من رحماته ومن غفرانه لذنوبنا سبحانه وتعالى. Beliau mengatakan bahwasanya kita ini sekarang ada di bulan Maulid, bulan kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di bulan tersebut banyak daripada rahmat yang diturunkan oleh Allah Taala, banyak daripada ampunan yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebabkan karena banyaknya orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyaknya solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan membuat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bahwasanya tidak ada perkumpulan yang melebihi daripada perkumpulan Maulid, yang mana di situ adalah waktu bagi orang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang menjauh bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kita pun juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. فأرسل الله سبحانه وتعالى هذا النبي رحمة لنا وبعثه صلى الله عليه وسلم، بعثه رب العزة والجلال رحمة لهذه الأمة، كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبمجرد أن برز هذا النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المعمورة على هذا الكون إلا ونزلت رحمات الله سبحانه وتعالى على هذا الكون وانتفع به الجاصي والداني عليه الصلاة والسلام. Bahwasanya di bulan Maulid ini semua keberkahan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, "Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami wahai Muhammad tidak mengutus kamu kecuali untuk sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Maka semenjak mulai munculnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini, maka turunlah begitu besar rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. لقد استفاد من ولادته ومن الفرح بولادته حتى الكفار، كما جاء في البخاري عن أن أبي لهب يخفف عنه من العذاب كل يوم الاثنين. لماذا يخفف عنه من العذاب؟ لأنه فرح بولادة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فبمجرد أن برز هذا النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من ولادته ومن الفرح به
الكفار نسأل الله أن يجعل حظنا وحظهم وافرا من الفرح في كل ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام. Beliau mengatakan bahasanya orang yang mendapatkan keuntungan daripada kelahiran Rasul SAW bukan hanya kita saja. Orang-orang kafir pun juga dapat keuntungan dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Bukhari, satu cerita tentang Abu Lahab yang mana dia di neraka, dia diberi kesempatan minum dari jari-jarinya di hari Senin, itu disebabkan karena gembiranya atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini adalah orang kufar, orang kafir yang mendapatkan keberkahan dari atas bangganya terhadap kelahiran Rasul SAW. Semoga kita semua diberikan bagian yang besar atas kegembiraan kita terhadap Nabi Muhammad SAW. إن شاء الله ببركة هذا المولد وببركة هذا الاجتماع وببركة الشمائل التي قرأناها في هذا المولد أن الله يثبت أخانا الذي أسلم في هذه الليلة على دين الإسلام، ونسأل سبحانه وتعالى ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يدخل الناس في الإسلام وأن يجعل الناس يدخلون في دين الله سبحانه وتعالى، لأن الخلاص والفوز والفلاح هو بدين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Semoga daripada keberkahan daripada maulid, keberkahan daripada kegembiraan atas kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga daripada saudara kita yang barusan mengucapkan syahadat, semoga dia tetap dalam keadaan Islam sampai akhir hayatnya, dan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkat daripada maulid tersebut, semua orang-orang yang belum masuk Islam semuanya masuk Islam berbondong-bondong. Dan kita minta kepada Allah Taala karena tidak ada keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat kecuali dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. فبهذا النبي وبمبادئ الإسلام التي جاء بها هذا النبي دخل الناس الإسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بالرحمة التي أودعها الله في قلب هذا النبي، بالرحمة التي كانت تجري في أخلاقه في معاملاته مع صحابته ومع المسلمين، دخل الناس في الإسلام كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فبما رحمة من الله لنت لهم، كان لينا طيبا مع الناس مع صحابته، فدخل الناس لما رأوا فيه من أخلاق ومن سمات ومن صفات عليه الصلاة والسلام. ويقول سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب، أي لو كنت مثل الرؤساء ومثل المتجبرين ومثل المتغطرسين ومثل الزعماء، لا تنظر إلى أحد ولا تتعامل مع أحد بالأخلاق التي رسمتها لك يا محمد والتي أدبتك بها، كما قال سبحانه وتعالى: أدبني ربي فأحسن تأديبي لما دخل الناس الإسلام. Karena rahmat yang ada di dalam hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak daripada orang-orang yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW saat itu memeluk agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala: "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lamfaddu min hawlik." Fabima rahmatin min Allah linta lahum. Dengan rahmat yang ada dalam diri kamu wahai Muhammad, kamu bisa mengajak semua orang-orang yang ada di sekitar kamu masuk ke dalam Islam. Kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada rahmat, sebagaimana disebutkan dalam ayat lain, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lamfaddu min hawlik." Kalau kamu keras wahai Muhammad, kalau kamu punya akhlak seperti pemimpin-pemimpin yang baik, maka semua orang-orang yang ada di sekitar kamu akan menjauh daripada kamu. Dengan akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan sayangnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan rahmat yang ada di dalam dirinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat mendekat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. وقد كان صلى الله عليه وسلم في كامل الأدب والرحمة والأخلاق ومكارم الأخلاق العظيمة التي تحلى بها عليه الصلاة والسلام. فكما أخبرناكم أنه قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي، فنشر هذه الأخلاق والصفات بين صحابته رضي الله عنه. ولذا نجده القائد الأعظم عليه الصلاة والسلام في سفر من الأسفار مع صحابته الكرام، فيريدون أن يذبحوا شاة، فيقول: هذا علي ذبحها، وهذا يقول علي سلخها، وهذا يقول علي طبخها، ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: وأنا علي مع الحرام. انظروا إلى
تواضع القائد، هو قائدهم عليه الصلاة والسلام، هو إمامهم عليه الصلاة والسلام، إمام البشرية جمعة، ويقول أنا أجمع الحطب. يقولوا له الصحابة رضي الله عنهم نهيك عن هذا يا رسول الله. قال لا، إن الله لا يحب أن يتميز الشخص عن أكرامه. انظروا إلى تعامله عليه الصلاة والسلام، إلى رحمته، إلى أخلاقه عليه الصلاة والسلام. Bagaimana akhlak yang ada di dalam diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap para sahabatnya, bahkan sampai disebutkan di dalam hadis Adabani Rabbi fa ahsana tahdibi, yang mana artinya aku diberi pendidikan adab, dan itu adab dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diajarkan kepadaku. Bahkan suatu hari dalam suatu perjalanan Rasulullah dengan para sahabatnya, beliau sebagai pemimpin ketika berhenti di satu tempat, salah satu sahabat ada yang memotong kambing, salah satunya bilang saya yang akan mulih kambing, satunya lagi bilang mengatakan saya yang akan potong-potong dagingnya. Maka apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Rasul mengatakan kalau begitu tugas saya adalah mengumpulkan kayu bakar dipakai untuk masak dagingnya. Kata para sahabat, cukup ya Rasulullah, biar kami saja yang melaksanakan tugas ini. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak senang terhadap hambanya yang berbeda daripada saudara-saudara yang lainnya. Begitulah akhlak dan tawadhu'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat. لما كانوا كذلك وهو مع الصحابة رضي الله عنهم في غزوة بدر، ونظر الحبيب صلى الله عليه وسلم وإذا بالناقات ما يركبونه من الجمال وغيرها قليلا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يتناوب كل 3 أشخاص على بعير أو على ناقة أو غير ذلك مما يحمل الصحابة رضي الله عنهم. فجعل لنفسه كصحابته رضي الله عنه، وقال أنا وأبو لبابة وعلي على بعير أو على ناقة كما قال عليه الصلاة والسلام، فجعل نفسه واحد منهم، لم يتميز رغم أنه القائد الأعظم عليه الصلاة والسلام. لو نظرنا إلى واقعنا وإلى ما نحن فيه الآن في هذا الزمان لوجدنا أننا بعيدين عن منهجه، وبعيدين عن أخلاقه، وبعيدين عن تعامله عليه الصلاة والسلام. فقال أنا وعلي وأبو لبابة على بعير وعلى مركوب. فبعد أن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي معهم، يقول له علي وأبو لبابة يا رسول الله دعنا نمشي وأنت ابق مكانك فوق هذا المركوب. فلم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قال أنا مثلكم أحوج بالأجر في المسير، وأنا أقوى منكم على المسير. انظروا إلى فكره وإلى تعامله وإلى أدبه مع ربه. يقول أنا أحوج إلى الأجر الذي تأخذونه عندما تسيرون على أبدانكم، وهو الذي قد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام، ويقول وأنا أقوى على المسير مثلكم عليه الصلاة والسلام. Bahkan sampai diceritakan dalam satu perjalanan yang mana saat itu kendaraan yang dipakai entah itu unta atau apa sangat sedikit, tidak sebanding dengan jumlah orang yang ikut saat itu. Maka kata Rasul SAW, satu unta dipakai untuk 3 orang. Dalam perjalanan saat itu Rasul SAW bergantian dengan Sayyidina Ali dan Lubaba. Kata anak wa Ali wa Lubaba, saya dan Ali dan Lubaba, Abu Lubaba. Satu kendaraan bergantian. Ketika dalam perjalanan dan dalam prakteknya, kedua sahabat tersebut, Sayyidina Ali dan Abu Lubaba, mengatakan, kalau ya Rasulullah, cukup engkau yang ada di atas, kami yang akan berjalan. Tapi kata Rasulullah, nggak bisa, tetap kita bergantian. Saya nggak beda dengan kalian, dan saya juga butuh pahala ketika kita berjalan menuju satu kebaikan, kita dapat pahala. Dan ini yang saya butuhkan. Saya termasuk adalah orang yang kuat di antara kalian. Kemudian tawadhu'nya beliau, akhlaknya beliau, dan keagungan beliau. Padahal kita tahu bahwasanya beliau ini adalah pemimpin yang agung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa qad ghafara Allahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara." Wa ta'ala sudah mengampuni dosanya. Tapi lihat akhlaknya beliau. Itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Sallallahu alaihi wasallam, wa huwa alladhi جاءت إليه أم سليم فأتت بابنها وهو رضي الله عنه وأرضاه أنس بن مالك، فقالت يا رسول الله إن هذا ابني أنس هويدمك يا رسول الله.
يخدمه. ماذا يقول أنس رضي الله عنه؟ قال لقد عاملني معاملة كريمة فمنذ 10 سنوات وأنا أخدمه لم يقل لي صلى الله عليه وسلم ولا يوما واحدا ولا مرة واحدة لما فعلت هذا أو لما لم تفعل هذا. 10 سنوات ومع طفل صغير، مع شاب صغير يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه بهذه الأخلاق. بل يقول أنس بن مالك في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يعطيه بعض أسراره، وأحيانا يكلمه ويقول له يا بني، لم يقل له يا خالي أو يقول له بترفع، بل كان يعامل حتى من يخدمونه بالمعاملة الحسنة بالكلمة الطيبة. يقول له يا بني، يقول له بعض أسراره، يفشي له بعض أخباره، يتحدث معه وكأنه صاحبه وهو لا زال صغيرا 10 سنوات. لو نظرنا إلى واقعنا في يومنا في أيامنا هذه وفي زماننا هذا لوجدنا أن ربما الواحد مع زوجته، ربما بعضهم مع والده، ربما بعضهم مع أمه، ربما بعضهم مع أستاذه، ربما بعضهم مع من أكبر منه في السن يرفع صوته أو يتخاطب بالكلمات الغير طيبة أو يسيء أدب. أين نحن من أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم ويجعلنا وإياكم ممن يمشون على منهجه وعلى دربه عليه الصلاة والسلام. Bagaimana yang diceritakan Muslim, yaitu ibu daripada Anas bin Malik ketika datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau membawa Anas yang masih kecil saat itu. Dia bawa kepada ya Rasulullah, ini adalah pembantu kecil kami. Ketika ditanya, Anas, apa yang kamu rasakan ketika kamu membantu menjadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Anas, saya 10 tahun berkhidmat sama Rasulullah. Tapi tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau menyalahkan atau apa-apa. Bahkan akhlaknya beliau yang begitu agung sampai beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam sering kali memanggil Anas bukan sebagai pembantu, wahai pembantuku, tapi yang sering diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai bunaya, wahai anakku. Muamalahnya, perilakunya Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan terhadap orang-orang yang membantu beliau pun juga beliau mengatakan tidak pernah mengangkat suara kepada Anas. Itu yang dirasakan oleh sahabat Anas selama 10 tahun berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat di zaman sekarang. Ya, bahkan ada pun di antara kita pun yang berani mengangkat suara terhadap orang tuanya, yang berani mengangkat suara terhadap orang yang lebih tua dari dirinya, atau mungkin berani mengangkat suara terhadap gurunya. Ini padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap muamalahnya beliau terhadap Anas, yang mana jelas Anas itu adalah anak yang masih kecil butuh arahan, tapi Rasul tidak pernah memperlakukan Anas sebagai pembantu. Bahkan sebagian rahasia yang ada di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan kepada Anas radhiyallahu taala. فنجد رحمته صلى الله عليه وسلم لصحابته ونجد رحمته حتى بالكفار عليه الصلاة والسلام. لما دخل مكة التي أخرجه منها أهل مكة، أخرجوه من بلاده إلى جده إلى نبيه من بيته عليه الصلاة والسلام، ويعود إلى مكة مطأطئ رأسه عليه الصلاة والسلام. لم يدخل كما يدخل الزعماء وكما يدخل القادات وكما يدخل من الرسول عندما ينتصرون، لا دخل مطأطئ رأسه، لأنه يشهد أن الانتصار من الله، يشهد أن الذي نصره وأن الذي أيده وأن الذي أدخله إلى هذا المكان هو الله سبحانه وتعالى، فيطأطئ رأسه لربه سبحانه وتعالى شكرا لربه سبحانه وتعالى، ويأتي ويلتم الكفار أمامه ومن حوله ويجتمعون وينظرون وهم خائفون، ماذا يقول محمد عليه الصلاة والسلام، ماذا يحكم بينهم، ماذا يفصل فيهم عليه الصلاة والسلام، فيقول لهم كلمة الكلمة الممزوجة بالرحمة، الممزوجة بالحب، أن يدخلوا في الإسلام وأن تكون سبب في إدخالهم للإسلام. يقول اذهبوا فأنتم الطلباء، اذهبوا ليس عليكم بأس، مع أنهم آذوه وضعوا السلاح رأسه، ضربوا ابنته، فعلوا ما فعلوا في من كانوا معه من الصحابة في بلاد وغيرهم، ومع ذلك اذهبوا فأنتم
الطلبة عليه الصلاة والسلام. Bahkan rahmat beliau bukan hanya saja terhadap anak-anak kecil, bahkan terhadap orang-orang kufar, yang mana diceritakan ketika beliau diusir dari kota tempat kelahiran beliau, kota kakeknya beliau, yaitu kota Makkah. Ketika beliau kembali lagi ke kota Makkah dengan pasukannya, dengan membawa kemenangan, saat itu beliau masuk ke kota Makkah dengan cara apa? Dengan cara menundukkan kepalanya. Tidak sama dengan sebagian daripada orang yang ketika mereka merasa mendapatkan kemenangan, mereka mengangkat kepala menunjukkan kesombongan. Tapi Rasul SAW masuk ke kota Makkah dengan menundukkan kepala dan mengakui bahwasanya kemenangan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita. Ketika saat itu kumpul semua orang-orang musyrikin yang ada di kota Makkah, yaitu Rasul SAW, mereka menunggu jawaban apa yang akan dilakukan oleh Muhammad terhadap kita, karena mereka tahu jelas bahwasanya mereka sudah memusuhi Rasulullah, mereka sudah menaruh kotoran di leher Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka menunggu jawaban daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Satu kalimat yang diucapkan dengan penuh kasih sayang, dengan rahmat, yaitu beliau mengatakan, antum tulala, kalian sekarang bebas. Tidak dikatakan, tidak dihukum oleh Rasulullah SAW mereka yang sudah menghina, mengganggu Nabi Muhammad, bahkan sampai mengeluarkan Rasulullah dari kota Makkah. Tapi kata Rasulullah, kalian sekarang bebas kalian. Maka karena sebab ucapan inilah mereka orang-orang kufar saat itu yang ada melihat agungnya akhlaknya Nabi Muhammad SAW berbondong-bondong masuk Islam. وكذلك كان منه عليه الصلاة والسلام الرحمة والمحبة والعدل والإخاء مع صحابته الكرام في ضعفه. بان بداية الدعوة الإسلامية أو بداية ظهور الدعوة الإسلامية، وحين بويت الدعوة الإسلامية كان نفس التعامل مع صحابته في رحمته. فحينما وجد عندما كانت غزوة حنين وانتصر المسلمون وحصلوا على الكثير من الغنائم، توزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم على الكثير ممن دخلوا الإسلام، وأكثر العطاء عليه الصلاة والسلام للمؤلفة قلوبهم، لمن بدأوا في الدخول في الإسلام. فوجد الصحابة رضي الله عنهم وخاصة الأنصار رضي الله عنهم وجدوا في أنفسهم شيئا. يعني الآن نحن في مكة، النبي نسي ما فعلنا معه وما قلنا معه في المدينة، والآن نسينا من العطاء ولم يذكر أحد منا في العطاء. فجاء إليه سعد بن عبادة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأخبره بهذا الخبر وقال: يا رسول الله، إن أصحابي وإن الأنصار يجدون في أنفسهم شيئا لأنك لم تعطهم شيئا ونسيتهم. قال: وأنت كيف قلبك يا سعد؟ قال: وأنا من قومي، حتى أنا يا رسول الله أجد في نفسي شيئا، يعني حتى أنا زعلان يا رسول الله، أنا غضبان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجمع لي الأنصار، ائت بالأنصار إليه. Rasa cinta beliau, rasa kasih sayang beliau dari mulai dakwahnya beliau sampai ketika Islam sudah berjaya dan meluas sama semua, tidak ada perubahan. Dari mulai kecintaan beliau sampai ketika masih sahabat masih sedikit, sampai muslim, orang-orang muslim banyak, tetap sama. Bahkan terjadi di peperangan Hunain yang mana saat itu pasukan muslimin menang, mereka mendapatkan barang rampasan begitu banyak. Maka dikumpulkan barang rampasan tersebut, dibagi-bagikan sama Rasulullah SAW, terutama bagi orang-orang yang du'afa, yang masih baru masuk Islam, yang baru mengenal Islam, dikasih sama Rasulullah SAW. Tapi penduduk Ansor, yaitu dari kota Madinah, orang-orang Ansor nggak dapat kebahagiaan sedikit pun. Maka ada rasa di hati orang-orang Ansor, ini kenapa ini? Kita ini bantu Nabi Muhammad. Kenapa Rasulullah? Apa lupa sudah dengan kita, dengan bantuan kita? Ketika ada di kota Madinah, kita bantu beliau. Tapi kita di saat ini dapat begitu banyak barang rampasan, kita nggak dapat kebahagiaan sama sekali. Ini bisikan seperti ini, ucapan seperti ini beredar di kaum Ansor. Salah satu daripada sahabat, yaitu Sa'ad, dia datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan kondisi seperti ini. Maka kata Rasulullah SAW,
bagaimana hati kamu wahai Sa'ad? Sa'ad pun juga mengatakan kepada Rasulullah, saya juga damai. Hati saya ada juga, kenapa kok saat kita ini pendukungnya kok nggak dapat apa-apa, kata Sa'ad. Maka kata Rasulullah SAW, kalau begitu kumpulkan semua, kumpulkan semuanya para orang Ansor ini di satu tempat. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار والله لو قلتم لصدقتم ولصدقتم لو قلتم جئتنا غريبا آوينا جئتنا وحيدا وقفنا معك جئتنا جائعا فأطعمنا جئتنا فذكر الكثير من فضائلهم عليه الصلاة والسلام أنهم وقفوا معه حينما كذبه الناس صدقوه جئتنا كذبا فصدقنا. ذكر الكثير من وقفاتهم معه عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلكم على أنه صلى الله عليه وسلم في ذلك الحين بعد غزوة حنين كل الجزيرة العربية بيد محمد عليه الصلاة والسلام، بيد نبينا محمد، هو ملك الجزيرة العربية كاملا عليه الصلاة والسلام، ومع هذا يتواضع بهذا التواضع عليه الصلاة والسلام ويقول لهم لو قلتم لي كذا أنتم صادقون، لو قلتم أنكم وقفتم معي وفعلتم معي صدقتموني نصرتموني آزرتموني أطعمتموني أكرمتموني أنتم صادقون. فيذكرهم مع أنه قد وصل إلى هذا الحال يذكرهم بوقفاتهم معه عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على كمال تواضعه عليه الصلاة والسلام. Bahkan ketika dikumpulkan Rasulullah SAW akhirnya berbicara kepada orang Ansor. Rasul mengatakan, apa yang kalian ucapkan benar, kalian tidak bohong, ya. Bahwasanya kalian ini yang bantu kita ketika kita kelaparan, kalian yang ngasih makan, ketika kita tersujud, kalian yang membantu. Disebutkan peristiwa momen-momen di saat orang-orang Ansor yang saat itu lagi mendukung Rasulullah SAW. Coba kita lihat, saat itu Rasulullah SAW menguasai satu Jaziratul Arab. Beliau yang megang Jaziratul Arab, semuanya ada di kekuasaan tangan beliau. Dengan kondisi beliau ada di puncaknya saat itu, dalam masalah kekuasaan beliau ada di puncaknya, tapi beliau tetap tidak melupakan momen-momen yang mana beliau mendapatkan bantuan daripada orang-orang Ansor. Ini adalah ini menunjukkan, ya, ini menunjukkan kesempurnaan daripada sifat rendah hatinya beliau, sangat-sangat sempurna. Dan ini yang diciptakan kepada Rasulullah SAW terhadap para sahabat Ansor. ثم ذكره كذلك بفضائله عليهم عليه الصلاة والسلام أن الله هداهم به إلى الإسلام، وأن لولا محمد عليه الصلاة والسلام لما عرفوا الإسلام، وأن لولا محمد لظلوا على تفككهم وتكافلهم وتناحرهم فيما بينهم. فذكر لهم العديد من فضائله عليه الصلاة والسلام ليوازن بين فضائله وفضائلهم عليه الصلاة والسلام، وليعلمهم أن الله قد من عليهم بالإسلام عبره عليه الصلاة والسلام. Dan Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada orang Ansor, bahasanya kalian ini dapat hidayah karena saya, kata Rasul. Kalian ini sudah dapat hidayah karena ini, kalian ini sudah dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian ini sudah diselamatkan daripada zaman kebodohan, kalian sudah diselamatkan daripada kekufuran. Ini semua melewati perantara daripada saya. Keduanya disebutkan oleh Rasulullah SAW dari fadailnya orang-orang Ansor yang sudah bantu Rasulullah SAW, dan Rasul juga mengingatkan bahwasanya itu semua mereka Islam, mereka dapat hidayah semua juga daripada melewati perantara daripada siapa? Rasulullah SAW. Keduanya disebutkan oleh Rasulullah SAW agar seimbang. هذا موقف من مواقف عدله عليه الصلاة والسلام، يقول كلمة الحق له وعليه عليه الصلاة والسلام. Dan ini adalah sifat keadilan Rasulullah SAW. Beliau menyatakan keduanya dengan benar dan jujur dan apa adanya. ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الأنصار إني سمعت عنكم مقالة أنكم أخذتم في أنفسكم ووجدتم في قلوبكم علي، أترضون أن يذهب الناس بالشأه والبعير وأنتم تذهبون إلى رحلكم برسول الله. فبكوا حتى ظلت لحاهم عليهم رضوان الله لما قال لهم هذا الكلام. قال إنني أتألف الناس بما أعطيتهم وأكلكم إلى إيمانكم. أنتم أهل الإيمان، أنتم أهل الصدق، أنتم أهل التقوى، أنتم راسخين في إيمانكم بالله سبحانه وتعالى، فلم أعطكم من لعاقة الدنيا. استأثرت
بها الذين دخلوا الإسلام لكي يعني يتثبت إيمانهم وإسلامهم ولكي نؤلف قلوبهم، لكن أنتم أنا وثقت بكم وأنتم صرتم في متمكنين في إسلامكم، فترضون أن يذهب الناس بالشاه والبعير وأنتم تذهبون برحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار، يقول الناس جميعا سلكوا شعبا وسلك الأنصار شعبا آخر لسلكت شعب الأنصار عليهم رضوان الله، فبكوا حتى اختلت لحاهم رضوان الله عليهم. Dan kemudian juga Rasulullah SAW melanjutkan, "Hai Ansar, saya mendengarkan satu ucapan yang tidak enak yang sempat disebutkan, ya, bahwasanya mereka merasa tidak puas dengan pembagian Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW, ketahuilah, sesungguhnya aku membagi-bagikan harta ini untuk orang-orang yang lemah imannya, yang baru masuk Islam. Aku yakin dengan keimanan kalian, aku yakin dengan keimanan dan kekuatan keimanan kalian. Apakah kalian mau, manusia pulang dari peperangan membawa kambing, membawa harta, sedangkan kalian pulang ke rumah kalian membawa Rasulullah SAW. Saat Rasulullah SAW mengucapkan kalimat tersebut, mereka pun langsung nangis bercucuran air mata. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kalau semua manusia melewati satu lembah dan orang Ansor melewati lembah yang lain, maka aku akan pilih lembah yang mana di situ dilewati orang-orang Ansor. Inilah kecintaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang Ansor. فيفوزهم ويسعدهم أن يأتوا يوم القيامة برسول الله صاحب البعير وصاحب الشاة، صاحب الدنيا وصاحب الأموال وصاحب الدنانير وصاحب الدناهر ذاهبة، كل من عليها فان يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لكن من كان غنيمتهم وكانت نتيجتهم وكانت ثمرتهم أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام لهم، فيا فوزهم ويا فلاحهم، فيا فوز الأنصار ويا فوز كل من تعلق بالنبي المختار عليه الصلاة والسلام، فهو معه يوم القيامة وسيكون قريب منه. نسأل الله أن يعلم قلوبنا وقلوبكم به عليه الصلاة والسلام. Beruntung orang-orang yang nanti di yaumil qiyamah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua orang yang punya kambing, yang punya harta, yang punya pangkat, yang punya dunia, ya, akan hancur semuanya. Di dunia ini tidak ada yang dekat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang-orang yang dekat sama Rasulullah, orang-orang yang cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka nanti di yaumil qiyamah mereka akan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kenikmatan melebihi daripada kenikmatan berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Semoga kita minta kepada Allah Taala agar hati kita diikat dengan Rasul SAW. ولم يتحصل ولم ينل الأنصار هذه الجائزة وهذه الكلمات المباركة من النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأن عندهم صدق المحبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام وبدأت مبادئ الإسلام تنتشر في الصقاع المعمورة، وبدأ الصحابة رضي الله عنهم ينشرون الإسلام، خاف الأنصار رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبقى في مكة، لأنه يهوى مكة بلاد أبيه بلاد جده، كل إنسان يحب البلاد التي ولد فيها ونشأ فيها وترعرع فيها، فخافوا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخوفهم وهو يعلم صدق محبتهم له عليه الصلاة والسلام، فقال لهم سأرجع إلى المدينة، المحيا محياكم والممات مماتكم، وتوفي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقبر في المدينة عليه الصلاة والسلام. Orang Ansor mendapatkan pujian yang begitu hebat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak ada lain karena kecintaan yang benar-benar kuat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di kota Makkah, ketika selesai Islam sudah yang tasir menyebar kemana-mana, para sahabat sudah menyebarkan dakwah Islam ada di mana-mana. Saat itu Rasul ada di kota Makkah, yang dipikirkan oleh orang-orang Ansor, Rasulullah kemungkinan tidak akan kembali ke kota Madinah. Kenapa?
Karena orang langsung punya pikiran kota Makkah itu tempat kelahiran beliau, tempat ayah kakek beliau ada di situ. Tapi apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, mahya al-mahya mahyatukum wal mamatukum, kata Rasulullah SAW, bahwasanya kehidupan adalah kehidupan dengan kalian, mati pun adalah mati bersama kalian. Sampai akhirnya Rasulullah SAW pun juga dimakamkan ada di kota Madinah, di tempat dekat dengan orang-orang Ansar. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقي قلوبنا وقلوبكم من محبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما أسقى قلوب الأنصار وقلوب محبيه. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الضعفاء والمساكين، انظر إلينا وإلى الحاضرين يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا من محبة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا على منهجه وعلى دربه ماشيين وسائرين يا رب العالمين. اللهم لا تخذلنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا من الخاذلين ولا من المخذولين يا رب العالمين. انظر إلينا يا كريم، انظر إلينا يا رحيم، انظر بنا وبجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم ما حل بأمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الأذى والبلاء والفرقة والتمزيق وانتشار الأوبئة وانتشار المحن والفتن، أنت أعلم بحال المسلمين يا الله، أنت أعلم بضعف المسلمين يا الله. اللهم ارحم ضعفنا يا الله، اللهم ارحم حالنا يا الله، اللهم بدل حالنا إلى أحسن حال يا رب العالمين. اللهم بدل حالنا إلى أحسن حال يا رب العالمين. اللهم بدل حالنا إلى أحسن حال يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولأحبابنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم ما حل ببلاد الإسلام وببلاد المسلمين من الضعف، اللهم قو ضعفهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم على ما عاداهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ومعينا يا الله. اللهم فرج على إخواننا في اليمن، فرج على إخواننا في فلسطين. اللهم أدم الأمن والأمان في البيوت يا رب العالمين. اللهم انشر فيها الإسلام والمسلمين وثبتهم على الإسلام يا رب العالمين، واجعلهم على منهج النبي الأمين يا رب العالمين. دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم ارزقنا مرافق النبي محمد في الجنة فضلا منك وإحسانا يا رب العالمين. لا تعاملنا بذنوبنا، لا تجزينا بسيئاتنا وخطايانا، اكرمنا بفضلك، اكرمنا برحمتك، من علينا بكرمك يا رب العالمين. واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، متحيين بها ظاهرا وباطنا حسا ومعنى إلى حضرة النبي. الفاتحة. Mungkin ini yang bisa saya pergunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurna tausiah tidak banyak. Pada intinya pupuk terus cintanya antum terhadap Rasulullah Sallallahu Muhammad. Terus dipupuk ya. Orang itu kalau mau cinta dengan orang harus pikiran terus. Seperti antum kalau penasaran dengan orang yang antum cintai, pasti antum sedikit fudul Instagramnya. Betul tidak? Dari apa sih, ngapain saja sih dia ini? Antum lihat, antum jadi pengikutnya, jadi followernya, kemudian antum lihat YouTube-nya, itu tandanya antum cinta. Begitupun kalau antum mau cinta sama Rasulullah, presiden beliau itu tentang bagaimana Ansor cintanya luar biasa dengan Rasulullah SAW, pengorbanan. Pertanyaannya, pengorbanan kita terhadap Rasulullah SAW apa sih? Pengorbanan kita cuma apa? Kobarkan cinta. Kobarkan cinta, antum mengikuti sempurna cinta antum kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus antum dokter, terus antum cari bagaimana supaya antum cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca biografinya,
dirikan sunnah Rasulullah SAW. Senantiasa saya katakan kepada antum, pulang antum apa sih yang membuat Rasulullah SAW bangga ini apa sih? Saya pulang ngapain? Sholat witir. Apa sih yang membuat Rasulullah SAW bangga terhadap saya? Apa sih, bagaimana sih? Doktrin terus ini cinta ini Rasulullah SAW. Kalau antum sudah doktrin terus, akhirnya terbiasa karena iman dan cinta berkaitan. La yu'minu ahadukum. Ini sudah berkaitan ini antara apa? Iman dan juga cinta. Jadi kalau seandainya antum beriman, wajib cinta juga beriman. Tandanya cinta adalah beriman. Terhadap siapa? Terhadap baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti sedikit demi sedikit hingga kita senantiasa memupuk cinta kita terhadap baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membacaan doa maulid dan kita akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallim wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa 'in. Sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Sallim ala sayyidina Muhammadin hatta taratul Allah man 'alaiha wa anta khairul warithin. Wa sallim wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad sarrafna lima sawwata fil qulubi tahayyul asjana. Wallahu qad azna 'alaihi fama yusabbil qawlu minna wa yaqulu thana min bisarair qada'a liman yuzati rabbina wa hadana wa idza tajna min mawtadi aghna ra'i bi bakrina wa rajana min wahidina adina ila mutawassilina liman ilayhi da'ana muqtari wa habibi wa safi zayyil wujudi ilahu habana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafa ajib da'wana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafa ajib da'wana antarana ya dukrana bi hadhihi dunya wa fi ukhrana aslih lana a'mala wa ghfir lana wa du'a bi rabbi in akhfana wasluk bina bi nahji ta'al mustafa thabbit ala qadamil habibi khudana arina bi fadlin minka dar'ana amadin fi bahjarin ayar rida dar'ana warqud bihi fi kulli halin hablana wa ibana man wadda wa man walana wal muhsinina wa man ajaba nida'ana wa dhawil huquqi wa zaliman awsana wal hadirina ya Allah wal hadirat wal musyahidina wa syahidat wa sa'iyan bi jam'ina nahnu baina yadayka anta tarana wa laqad rajawna muhammad sunana wa asma' bi fadlika ya sami'ud du'ana wa nusur bina sunnata ta'a fi tiqa'il ardi wa qma' kulla man wandur ilayna wasina ka'san lana wa shri ma'afi ajal mardana wa qdi lana al-hajat wa qdi rabbana inna al-mamati wa aslihan qurbana ya rabbi waj'alna fi dhalikal firdaus ya rabbi waj'alna wa ahbabana fi dhalikal firdaus ya rabbi بالمصطفى صل عليه وآله مع حركة الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا مظلوم رحمة العالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. آمين. وصلاة الصالح من وسيد الخمر كما وصلنا بالحضور بالبدر والقوة خلينا نبينا به وعملنا في أعمالهم تقضي حاجاتنا وحاجاتكم أجمعين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Juga saya mengucapkan terima kasih yang telah menyaksikan live streaming baik dari YouTube Majelis Rasulullah SAW Jawa Timur atau yang dari fanspage saya Habib Idrus Madratus atau yang menyaksikan sekarang. Mudah-mudahan segala hajat antum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa selalu menjadi senantiasa subscribe ya, YouTube Habib Idrus TV jika antum mendapat ilmu yang manfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin.
tim patwal disiapkan kalau seandainya itu tim collection-nya kalau antum mau beli apa namanya ini pernik majelis Rasulullah SAW, baik jaket, baik baju kuku, semuanya keuntungannya murni untuk majelis Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bacakan Fatihah yang Syifa. Yang pertama Bapak Fatur Rahman, Fatihah dengan niat kesembuhan. Bapak Fatur Rahman, Siti Khadijah binti Jaman, Ibu Sri Prihatingningsih, Bapak Nur Wahid bin Haji Madola, Ibu Misnayu Muhammad Rosidi Al-Fatih. Allah Ta'ala sebelum subhanahu wa ta'ala di akhir wassalamu warahmatullahi juga Bapak Mustafa Supagat bin Masa'adah. Al-Fatihah. Al-Fatihah al-marhum yang sudah meninggal Bapak Wujud almarhum Gus Rizki, ini yang kemarin seperti ya. Ini salah satu juga jamaah Ansarullah yang kemarin juga meninggal dunia, yang rutin hadir juga kadang-kadang hadir di sini atau juga hadir rutin di Majelis Rasulullah Jawa Timur Kota Sidoarjo, namanya Rizki alias Ma'ruf di Gus Rizki. Sudah kawin? Belum? Dia meninggal sudah kawin? Belum ya? Nah ini cepat-cepat kawin setelah mati sebenarnya. Ya, boleh gitu ya. Almarhum juga Bapak Sudiono bin Suminto, almarhumah Ibu Wasilah, almarhum Ibu Juniati binti Sumitro, almarhum Abu Fadl Tamam bin Badrun Tamam, dan almarhum Admil Afri bin Badr Usman. Allahumma taqabbal hasanatihim wa tajawaz sayyi'atihim wa yarfa'na darajatahum fil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita awal kondisikan sampai kita baca apa namanya ya Rasulullah syafaat. Apa yang kita sedekahkan apalagi di bulan Maulid, tolak bala, insyaallah diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada jamaah yang DM saya. Bib, kadernya orang sedekah itu berapa sih supaya tolak bala? Saya jawab langsung, kadernya samakan dengan ATM, uang yang di ATM Anda. Uang yang di ATM 100 juta, ya minimal aja sedekah 1 sih medit ini. Ya, uang di ATM 100 juta, ya minimal ya kalau LLK 10 juta lah. Duit after 1 juta. Duit after mana? 20 juta. Duit after mana? TNT habis. Ku nekat itu. Ayo bakal sedikit tapi belum mampu ya. Jadi kita belum mampu. 100 juta langsung tok apa 10 juta kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi minimal kalau antum uangnya 100 juta, sedekahnya ya 10 juta. Ya kan? Dan yang kedua apa? Tepat sasaran. Ini kalau mau sedekahnya berkah, alias cepat diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau antum salah-sasaran, asal kasih orang saja, tidak yayasan saja, yayasan panti asuhan, takutnya dimplok dewe, ya kan? Nah, jadi kalau dia tepat sasaran, sama siapa? Nah, seperti majelis seperti ini kan jelas, ya kan? Nah, ya, atau orang yang memang betul-betul antum percaya, seperti ulama kalau punya tanggungan, pondok pesantren segala macam itu lebih enak. Nah, daripada antum nggak tahu asal usulnya, nggak mau pusing, kasih situ saja, akhirnya nggak berkah. Nah, makanya kalau bisa, yang pertama apa? Setarakan dengan kekayaan Anda. Asetnya banyak tapi sedikit. Nah, itu juga harus dibetulkan. Nah, dan juga yang kedua apa? Tepat sasarannya. Kalau tepat sasarannya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu mencegah dari segala bala. Kemudian juga saya ingatkan sebelum berdiri ya, HP-nya tolong ya, HP-nya. Saya ingin sedikit tolong HP-nya. Wis, lakukan apa nih? Lakukan itu.
Ya kan kok nyambat-nyambatin tapi hilang nggak tahu. Ya kan salah ini. Ya kan mungkin salah ini ketinggalan segala macam sakit itu makan hari ini. Ya kan masuk mas terus mas. Nah, seperti itu. Tasih diselesaikan no. Dompet di sana, ya kan? Rekson liman di sana, jahitan di kaki, mari sama. Allah diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai bersidah tim patwal masuk. Tim patwal apa namanya bawah alon-alon cepet-cepet tanpa beda motor terus. Kita mulai jahitan 10 jahitan gitu. Jadi sampai enggak pelan-pelan nah ini. Sampai cepet-cepet enggak apa-apa. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah Yeah.
wa natubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi.